जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई बोले ना है थोड़ा तो जवान हाँ हाँ सुभान अल्लाह अल्लाह থেকে বানাও এই আরে এনাকে পার্টি হচ্ছে রে নাইট ক্লাব এর মতো মাহফিলে সবাই তোমরা সবাই এদিকে এগিয়ে এসে যদি আমাকে সাথ দাও খুব সুন্দর চলবে জীবন অনেক আছে খেলাধুলা করার গল্প করার এই সময়টা আর পাবেন না সুবহানাল্লাহ पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा खूब पीना पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा खूब पीना कटे है बाजू छिदा है सीना कटे है बाजू छिदा है सीना अभी मेरा सर कटा नहीं है हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई मिला नहीं है हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है हुसैन के ए हुसैन যিনি দৌড়ে খিলাফত উমরে ফারুকের ছিলেন দৌড়ে খিলাফত পর্যন্ত আমার নবীর ইন্তেকালের পরে সুবহানাল্লাহ ওয়াসালের পরে যিনি দায়িত্বে ছিলেন আবু বকর এক নম্বর খলিফা না खलीफा अव्वल उमर फारूक आजम खलीफा दोम उमर फारूक तो उमर फारूक का दौर था और उस दौर में है तो सके देखे छी पर এই বল শুন ভাই গল্প সর্ব হবে আর কি হচ্ছে বিয়াহ শাদী ঠিকঠাক হতে থাকবে কালকে আজকে শুন না ডাকে লিস্ট কি করে একটু শুন মনোযোগ দাও দেখি কেন এই টাকায় তো হবে চারটা নাচ করলে তুমি চারটা 21 টাকায় আমি তো নাচ একটা বিহারের থেকে একটা নাচ করছি তো 800 টাকা মৌকে মিলে আছে আর 20 টাকায় তুমি চারটা না একটা শের হবে না একটা শের সুবহানাল্লাহ তো বলতেছিলাম ভাই ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিনার বাগানে খেজুর বাগানে যাব খেজুর পারবো খেজুর পেরে নিয়ে আসবো तो खिजूर गाचे उठते पारी ना तुम भी खिजूर के दरख्त पे तुम भी नहीं चल सकते हो मैं भी नहीं चल सकता हूँ फिर चढ़ेगा कौन खिजूर तोड़ेगा कौन खिजूर कौन तोड़ के नीचे गिराएगा तो कोई इमाम हुसैन बोलता सा अगर भाई ओ हसन खिजूर पारार मतो আমার একটা বন্ধু আছে নাম হচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ উমর ফারুকের বেটা কেনে চলা যাবগে ছাড়ে দিবে নাকি এটা হলো রে